Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agusni, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021, Universitas Sekolah. Video bikin saya berjudul Descriptive Text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Mister. Good afternoon, Yeah, Mister. how Good are you? afternoon, Mister. How are you this afternoon? I'm fine, thank you. Fine, thank you. Fine, thank you, Mister. Okay, I'll find you. Okay. Before we are study, I would like you to pray to Allah Subhanahu wa Taala. Yeah. Who is the chairman in this class? Siapa ketua kelas kita? Coba Ari pimpin doa. Baik, untuk memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Thank you, Ari. Ya. Mister. Yeah. Before we go on our lesson today, I would like the student absent. The student absent. Who was absent today? No one? Yeah. No one? Yes, no one. Yeah. Our class is full. Okay. Our topic today is descriptive text. Ya, jadi topik kita adalah descriptive text. Ya, if we able to describe about something, and then you will explain about something at your hometown, and then you share sometimes you share at internet. Yeah, so many people will know about your description about something. Yeah, and then your hometown will be famous. Yeah, will be popular. Yeah, popular, and then so many people know about your hometown, and then it will be popular, and then you get something. Yeah, for example, sometimes, and then you will be open the access to go there, and then your community around your hometown will be increased. I mean that their economic. Ya, artinya adalah bisa meningkatkan ekonomi kita kalau kita bisa mendeskripsikan daerah-daerah yang hotspot yang ada di daerah kita, kemudian kita bisa menjadi, maksudnya daerah kita bisa menjadi terkenal, kemudian orang akan berdatangan ke sana, kemudian masyarakat di sekitarnya akan mendapatkan imbalan, sehingga nanti terbantulah ekonomi mereka. Okay. Yeah. The next program is about the explanation about the goal of our study. Jadi apa tujuan kita pembelajaran hari ini? Ya, bisa kita lihat. Yeah, can you see my slide?
Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Mister. Okay, good. Yeah. There are 3 aim, or goals of our study. First, find out the general meaning of descriptive text. The second one, detailed information about text tulis descriptive text, and then other information, atau menemukan informasi tertentu lainnya, yang berhubungan dengan tempat wisata. Okay, that's our goal, tujuan pembelajaran kita. Jadi berdasarkan majalah ini nanti diharapkan Anda dapat menemukan ini. Okay. The next one is, the second one. Can you see my slide? The second one. Bisa. Okay, good. If we relate it with descriptive text, what does the descriptive text mean? A kind of text that discuss about description of something. In this case, we'll talk about the tourism object or landmark. Landmark mean icon. You know icon? Icon suatu daerah. Itu kira-kira. Jadi tourism object, icon. Okay. Last week we have discussed about what does the writer write in descriptive text. What does the writer write descriptive text for? Untuk apa kira-kira penulis itu menulis teks descriptive text? Untuk apa kira-kira? Untuk menggambarkan. Okay, describe. Describe about apa? Describe about place, atau describe about place, or landmark. This is, and then the second one, when the writer or the people want to write or to make descriptive text, when the writer or the people to make descriptive text, what should the writer do first? Do you understand my question? Ketika penulis atau orang ingin membuat teks deskriptif, apa yang akan mereka lakukan? Kira-kira. Mengamati apa yang mau dideskripsikannya. Oke, mengamati apa yang harus dideskripsikannya. Mengamati. What about the for example, jam gadang. Do you know jam gadang? Big tower. Jam gadang, big tower in Bukit Tinggi. Okay, first, what if we want to talk about jam gadang and relate it to our descriptive text? What does the writer say? Atau what does the writer write? When he or she want to
introduce jam gadang to other people. Yeah, what does the writer write first? Apa kira-kira yang dilakukan penulis kalau dia ingin memperkenalkan jam gadang itu ke orang-orang? Ya, pertama mungkin barangkali adalah lokasi jam gadang. Is it? Yes, Mister. Ya, location. Ya, location of jam gadang. And then location of, and then which day are the people mostly visited jam gadang? Ya, hari-hari apa saja ya yang banyak dikunjungi oleh orang. Nah, itu located. Kemudian visitor, a million people visitor in visit in jam gadang in Bukit Tinggi. A million people on Sunday, for example. Itu kita namakan apa kira-kira? Location, visitor, apa lagi? Terkenal ke seluruh dunia. Itu kita namakan apa itu? Location, misalnya jam gadang locate at the center of Bukit Tinggi. Ya, it famous over the world. Ya, dia terkenal ke seluruh dunia. Itu namanya apa? Dalam descriptive text. Karakteristik atau ciri-ciri ya, Mister? Oh, ciri-ciri. Ya, pertama adalah yang harus dilakukan kalau itu yang dibicarakan adalah berarti itu adalah identification. Ya. Jadi kalau jam gadang itu title-nya, and then kalau ada location, kemudian how many people visit to every on Sunday, for example. Ya. Nah, itu kira-kira. Ya, itu namanya identification. And then what else? Ya, kira-kira. Apalagi kira-kira? Ya, jam gadang is have as a square. Beside around jam gadang there is a garden of flowers, and then around of jam gadang there is a pathway. Ya, pathway, jalan untuk menuju jam gadang. Ya, in pathway the government put some flowers, and then itu apa namanya kira-kira? Ya, oke, itu apa namanya kira-kira? Deskripsi bagian, Mister. Oh ya, karakteristik ya atau feature, ciri-ciri khusus dari jam gadang. Nah, itu apa namanya kalau kita akan menulis itu namanya, menceritakan itu kira-kira apa namanya itu? Ciri-ciri khusus begitu. Ciri-ciri khusus jam gadang itu yang Anda lihat apa? Kira-kira? Itu namanya adalah description atau ya ciri-ciri khusus. Atau barangkali pertanyaannya adalah what does the jam gadang look like? Nah, seperti apakah kelihatan jam gadang? Nah, misalnya tingginya, kemudian tingginya berapa, dindingnya dihias dengan apa, nah, kemudian di sekitarnya ada bunga, ya, ada dua penjuru yang bisa mengakses ke sana, ya, itu kira-kira. Nah, itu namanya adalah description. Okay. Nah, the second one,
the next one, if you want to write about descriptive text, what tense is mostly used by the writer to describe something? Itu kira-kira. Okay, let's see the picture. Ya, okay. Coba lihat sebelum kita masuk ke picture. Coba lihat picture ini kita. Do you know this picture? Ya, Mister. Yeah, what is it? Taj Mahal. Taj Mahal. Okay, Taj Mahal. Have you ever go there? Belum, Mister. Belum. I hope someday you go there with your family, sometime with you alone. Ya, boleh Anda sendiri nanti. Ya, oke, itu kira-kira. Can you describe about it? Apa yang bisa Anda lihat di sini? What can you see in our picture? Bentuknya, warnanya. Shape. Okay. Apalagi kira-kira? What about this? How can we call it? Bangunannya, Mister. This is the mosques. The style. Stylenya apa? Mosques, like a mosques, ya. Nah, seperti masjid, kan gitu. What else? Color, Mister, warnanya. White color. If we read the text and we ever go there, this is the color, the effect of color. The constructor, based by tiles, white tiles. Decorated with calligraphy. So many calligraphy and so many tile. You know tile? Keramik. Atau granit, granit, tiles. Ada teks yang Mister kirimkan. Ada teks yang Mister kirimkan tuh mah. Tentang Taj Mahal. Ari? Hana? Halo, Hana? Ya, Mister. Ada dibaca? Ada, Mister. Ada. Oke. Sudah baca semuanya? Sudah, Mister. Sudah. Oke. After read the text, what difficulty have you find while you read the text? Apa kira-kira kesulitan yang Anda temukan? Oke. Apa kesulitan kira-kira? Gita? Apa kesulitan yang Anda temukan ketika Anda membaca teks tadi? Ada pertanyaan yang kurang tahu. Coba pertama adalah kita.
Gita, apa kesulitannya? Ada kata yang kurang familiar, Mister. Ya, berarti vocabulary. Ya, unfamiliar word. How many familiar word? Banyak ya. Kemudian siapa lagi? Aisyah tadi. Coba. Sama Mister, kata-kata yang masih belum tahu artinya. Ya, jadi ya, so many word difficult to understand. Okay, and then after that, yeah, so many word difficult to understand, and then comprehension. Our comprehension is not full. Ya, jadi comprehension kita tidak bagus. Jadi pemahaman kita tidak bagus karena dipengaruhi oleh vocabulary. Is it? Ya, kira-kira kita dengan Aisyah, Revo. Iya, Mister. Oke. Ya, Mister. Oke. The next program, coba lihat program kita berikutnya adalah itu adalah ya, saya bagikan ini bisa lihat? Bisa lihat Anda? Mister. Oke. What instruction have you read? Apa instruksi yang Anda baca? Usahakan kata-katanya. Oke, jadi di sini adalah match. Ya, the word column A with the word column B. Matching the word. Jadi menjodohkan. Ya. Menjodohkan. Oke. Nomor dua nampak? Yang keduanya? Nampak, Mister. Oke, jadi nanti adalah kita menjodohkan. Gimana kira-kira? Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan itu? 5 menit aja, Mister. 5 menit. Oke. Ya, 5 menit kita diskusikan bersama-sama. Boleh Anda nanti berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman Anda. Ya. Nah, dengan teman-teman Anda. Ya. Kemudian ya, sebelum Anda baca teks, ya, coba lihat LKPD kedua. Apa instruksinya? Answer the question. Ya, answer the question. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, ada 8 pertanyaan. Ya, okay. Number 1, do you understand about the meaning? Number 2, ya, what is the text about? Kemudian number 2, where is Taj Mahal located? Paham? Yang ketiga, when was Taj Mahal built by Shah Jahan? Number 3, paham? Build, bangun, dibangun, ya. Paham, Mister. Number 4, ya, specific feature atau specific characteristic of Taj Mahal are discussed in the text. Ya, specific characteristic, ya. Oke, 5 dan sampai 8 bisa? Bisa, Mister. Oke, good. Ya. Oke, silahkan baca, silahkan pahami bersama dalam kelompoknya. Berapa menit Anda butuh waktu nih? 5 menit aja, Mister. Oke.
Mutia, ada kesulitan? Enggak, Mister. Nah, Aisyah? Enggak, Mister. Oke, Hana? Tidak, Mister. Ya, oke. Nah, jadi dari kelompok tadi, kalau memang sudah siap, Raffi gimana? Sudah, Mister. Oke, nah coba Raffi, ya bagi siapa yang bisa menyampaikan hasil kerjanya melalui Jimit kita ini, coba dituliskan pesannya. Nah, coba. Kita tunggu pesan. Ya. Teman Mutiara siapa tadi? Hana, Mister. Hana. Oke, teman Mutiara Hana. Mutiara Hana. Teman siapa? Gita siapa tadi? Aisyah, Mister. Siapa? Aisyah. Nah, Gita Aisyah. Terus Revo, Ramdan, Raffi siapa temannya? Revo, Mister. Oh, Revo. Revo mana nih? Raffi, Revo. Ramdan dengan siapa? Oke, nah coba tuliskan di papan tulis kita. Ya, Mutiara dengan Hana, Gita dengan Aisyah, kemudian Revo dengan Raffi. Mana si Mutiara, mana nih jawabannya? Lagi dibikin, Mister. Oh iya, mantap. Oke, nah ini sekarang adalah Gita dengan Aisyah. Gita dengan Aisyah, diulang lagi ya Gita. Ya, Mister. Oke, good. Ya. Kemudian Randa Halin. Ya. Mister. Oke. Mantap. Ya, Randam Halim. Ya. Kemudian ya Randa Halim, kemudian si Mutiara, Hana mana? Udah. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi nak. Oke, Hana sudah. Oke, good, very good. Oke, let's see we discuss together. Coba lihat. Benarkah kira-kira? Okay, number 1. Is it correct?
Yes. Okay, what about number 2? Near the Okay, the same with your answer. Yes, sir. Okay, what about number 3? Is it the same? Okay, is it the same? Number 4? Yeah. Okay, number 5? Six? Yeah. What is the question number 6? Sorry, Mister, itu masih soalnya, Mister. Belum ada jawabannya. Belum ada soal. Belum ada jawabannya. Selanjutnya kayaknya. Yang Mr. Sher ini tidak jawabannya nih. Iya, Mister, masih soalnya, Mister. Oh, belum jawabannya. Belum, Mister. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini bisa lihat. Belum. Nah, ini bisa. Udah? Ya, Mister. Okay. Yeah. What about the other? Did you correct about your answer? Apakah benar semua? Iya, Mister. Okay, good, very good. Yeah. Okay. This is the next program is the next program is after we learn about descriptive text related to Taj Mahal. They discuss about Taj Mahal. What is your summary? Apa summary kita hari ini kira-kira? Kita pertama adalah location, identity. Yang pertama adalah summary kita title, social function. Tujuannya apa kira-kira orang menulis descriptive text. Kemudian yang ketiga adalah generic structure. Apa saja generic structure-nya? Identification. What should including in identification? Nampak di situ. Location. And then attractive tourist object in the world. That we call general information. The second one of generic structure is description. If we talk about the text in that you read before, Taj Mahal, what is the second paragraph? Apa? What is the second paragraph talk about? Description. Description. Apalagi apa kita namakan apa? Apa isinya kira? The content of the second paragraph. Is historical. History of Taj Mahal. History of Taj Mahal. The third paragraph. Apa? Paragraf ketiga apa? Style of building. Style of building. Style of building. Persian, Islamic, and Indian architecture. Indian architecture. This is the style of building. And then what else?
Yeah, the next paragraph. Every surface decorate the tile. Is it? And calligraphy as its wall. Ya, jadi setiap permukaan yang ada di Taj Mahal itu didekorasi dengan tile. Kemudian juga slab, ya, apa namanya, calligraphy di dinding-dindingnya. Dipenuhi dengan kaligrafi yang mumpuni begitu. Kemudian Tom, you know Tom? Apa itu Tom tadi? What is the Tom? Apa itu Tom? Makam. Ya, makam ya. Ya, jadi makam-makam yang pusara, makam atau pusara boleh. Di slab with the white marble, decorate with many semi-precious stone, many and semi-precious stone. Jadi precious itu adalah batu-batu mulia yang sangat precious gitu, yang sangat indah. Nah, kemudian apa lagi? Paragraf berikutnya, the last paragraph. Apa kira-kira? Ya, Taj Mahal surrounded with gardens. Ada pertanyaan? Sepanjang ini ada pertanyaan lagi tak? Tidak, Mister. Okay, yeah. Before we leave our program today, I have the homework. Yeah, next I send at my WA group. Yeah, and then collect them at GCR2. Ya, nanti saya kirimkan ke grup kita PR-nya, and then Anda tulis, kemudian Anda kirimkan ke grup classroom kita. Okay? Before we end our program, mostly we should pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba Hana. Ya, Mister. Ya, closing. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita bersyukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Bersyukur selesai. Ya, okay. Thank you Hana. Thank you all. This is the end of our program. The next program will meet at the next week. Yeah. The end of our program, I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditinggalkan.